Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sumo bedi. Bashitana. Ba. Marhaba. Bi anya yi mo bora malion nana bi. Chama nana kani ka wele lame. 13h ko kuma kun bolo ka nyefo ka nyeshi. Mo mun yi bolo ke le 5 avril temani. Akun sigilendo muka. Bon. Ame baraka da alay. Ka salli ala kraka alayhi salatu wassalam. Ka jama befo. Ko ke tiens la initiative yi mbora dem sanu de la. Lu yɛrɛ de y'a initiative ta u yɛrɛ ye ka ɲɔgɔn wele ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ na vraiment ka an ka foli di ɲɔgɔn ma o ka kan ka fɔ parce que min kɛra jumadon 5 avril c'est inédit o imam yɛrɛ kelen ka cɛya tɛ se ka nin kɛ ne kelen ka fɛɛrɛ tɛ se k'a kɛ n ka dabali tɛ se k'a kɛ nin ye ala yɛrɛ ka dɛmɛ ye tuma o kɔfɛ maa minnu ni ne n'u jara n'o ye nin denmisɛnninw ye u ka ŋaniya ɲumanya ani u ka danaya o de sera ka nin sabati donc a ka ɲi n ka u fo k'u waleɲuman dɔn k'u fo u yɛrɛ ye parce que u bɛ wuli ka jɔ min na u b'a la u yɛrɛ de ye faso ko don jamana ko don o diyara n ye maintenant mais an y'a ye k'a fɔ kulu la mɔgɔw ka laɲini tun ye k'a fɔ ko IBK de ka taga ko de y'u ka laɲini parce que ko degun bɛ Mali kɔnɔ bi k'a sera a dan na u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Ibrahima Boubacar ka se ka taa ka bɔ mais e yɛrɛ personnellement i ka laɲini ye jumɛn ye bon tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw ka ɲi denmisɛnninw da o tɛ maakɔrɔba kuma ye ne bɛ min fɔ o kun kan an k'an bolo poro an dusu ka hali bi an k'a lajɛ ko ninnu bɛ se ka dilan cogo min ayiwa n b'o de fɔ mɔgɔw ye anw ye laɲini min fɔ ani an ye min kɔni taa ka segin cɛkɔrɔba min bɛ ɲɔrɔ n'o ye bu ye Asharafu Shurafa a ye min fɔ a n'a ye laɲini min kɛ min bɔra a da kɔnɔ fɔlɔ o de ye gouvernement in ka bɔ yen anw b'an fanga fara ale kan a danna yɔrɔ min na an bɛ dan ye fɔlɔ ni Ala sɔnna ni ko wɛrɛ min fana bɔra o kɔfɛ n'o ka kan ka ɲini walima o ka kan ka kɛ o fana na fɔ nka ne tɛ se ka bila ale ɲɛ kuma na donc an y'a mɛn k'i n'a kan ka ɲɔgɔn ye bi tile fila in na ni Ala sɔnna inchallah d'accord mais o don ko rencontre in na Kuluba donc e yɛrɛ ka est ce que e nimisi wasara ko la wa non nimisi wasa ko ma k'a la o parce que ne y'a fɔ cogo min na a kɛra ten bon i welela bonɲɛ don jamanakuntigi n'a y'an wele an ye jamanadenw ye an bɛ taa o ye jamana yɛrɛ bonɲɛli kɔsɔn an ka kan ka taa bon mais an taara tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni fɛ an ka kan ka sujet minnu aborder ka aborder ni sérieux min ye a ma kɛ o kɛcogo la voilà kɔni ale yɛrɛ fɛ min ale de ye ko in tigi ye a y'a choisi ka fɛn minnu fɔ an y'o kuma de fɔ donc vraiment je préfère ne pas me prononcer même pas sur ça voilà d'accord mais nin kɔfɛ aw ma ɲɔgɔn ye tugun a ma wele tugun non an ma ɲɔgɔn ye d'accord mais i ka kuma laban ye mun ye ka ɲɛsin jamanadenw ma voilà ne ka kuma laban ye min ye ka ɲɛsin jamanadenw ma o de ye an bɛ wuli ka jɔ min na an b'a la an yɛrɛ de ye an b'a la k'an ka jamana de makara il faut pas que acte ka bɔ an yɛrɛw la n'o bɛ se ka kɛ jamana in macili ye vendredi min tɛmɛna le 5 avril jama min bɔra anw b'a dɔn ni jama ŋaniya kun de ye ka dugu in ci a don ni Ala yɛrɛ tɛ cili bɛ kɛ nka jamanadenw ŋaniya t'o ye an yɛrɛ ŋaniya t'o ye maa i yɛrɛ faso i b'a ci wa anw bɛ kɛlɛ la de pour que faso in ka jɔ an t'a la pour que a ka ci donc vraiment mɔgɔw k'o faamu fɛnw bɛ yen dusu t'o dilan hakili de b'o dilan jango an minnu ye maakɔrɔbaw ye n'an bɛ denmisɛnninw ɲɛ tuma dɔ la olu dusu bɛ bɔ ka se hakɛ dɔ la n'anw tugur'u kɔ a ma ɲɛ anw ka kɛ u kɔ kɔrɔ de ye n'olu dusu bɔra k'u bɛna ko kɛ min n'a bɛ se ka kɛ jamana ma degun ye an k'u lajɔ o de ye hɛrɛ ye jamana ma le pays est vraiment fragile aujourd'hui jamana in bɛ lahalaya min na a ka gɛlɛn jamana fan bɛɛ lajɛlen insécurité b'a la force wɛrɛw bɛ yen marifa bɛ fan bɛɛ bon jamana bɛ senkelenna taama la bon n'o ma lajɛ ni hakili ye ni an ye ko in kɛ dusu ye ko kana taa bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ tila ka nimisa ko min na c'est pour cela ko in ka kan ka lajɛ ni hakili ye a man kan ka lajɛ ni dusu ye n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ don kira mantonya la
anga ko ina jeni hakili on ne renonce pas à notre revendication on y ko de bla jamana kuntigi koro mo ni ibe jamana kono ye jamana nyemmo yi yere ko ki ye démocratie o opinion mo ka bo min be nyene ka million bo ulu ka bo ka fendo fo et ko ignorer bon on verra non kera le monde est là l'opinion nationale internationale bebe ke témoigner bebe o ne ko min nana wuli o kofe o ko tsaka ke mo o turute da mo ko le o de là vraiment il faut donner du temps au temps beki hakili jaka boke ulu munu fa mawe ko hakili jaka bo mawe min fu yo ka Allah je ko sobe an yere fana kan hakili jaka bo ka laje ou bena attitude minta ani comportement minta ka jamana de ko revendication ko kumbe no be farla nyon ka watimi ani décision min kelika kan ni ala sona en concertation avec le vieux ni ala sona no nyoro karamoye ka fara mabaro ka munu ni anu be kumala amba laje ni min ni kelika kan ni ala sona obeke ala sona obeke alors imam etuye afo odu meeting la vendredi ka fo ko boli be ke juma ina tata be jodi maintenant au défaut enyana on n'agit pas avec le cœur, on agit avec l'esprit. Ni be action na ye kuma fo itali sigi ka jatemine. Est-ce que min vlen ye ninka ke wati be abena ni muye 600 ni ya donc afo anga sabali folo ka ko illa jeni hakili o de kafsa sagesse ba ni fe e ka sigi ko e ka la jeni hakili donc duma min benna on sursoit d'abord ka hakili jaka boke ka ulu yere fana toy min kera voir les réactions par rapport à ça parce que en go ni fait makede bon ni fait makede juma ina o fana sharia yi juma o ka taw voilà juma dante kele juma dante fulay en go meeting baké le 10 février amma kuma tuguni jusqu'au 5 avril non nous avons donné du temps au temps ni mbela jele dalilu ye min ba mbulu pour montrer que on a niate cheni on a niate dugaye on a niate femre me jamana kodo ko kera on ga jamana ngono o tsaka to sans réaction min kera o do c'est spontané parce que jamana dugu kuturu mume ka be anianti ka be fa ka tugu dugu kam so kono mo kono fara de munum be ko mine ko kantige bismillah ko ka on ga jamana ngono mo ma réagi fait maquet marche maquet mo ma condamné mo ma comment un pays dans lequel on est censé vraiment embêter son moment pendant que mi jamana yere kuntigi il a pris l'avion qui a été acheté par l'argent du contribuable malien ka océan traversé ka ta Paris ka ta marché par les Charlie parce que do fakara alere ka jamana kono dugu mu mebe anéanti ere kana marché mo wara ko kubake ko fana teke quand même o fana e fin de bon fin sugu o be mo toro koy voilà donc vraiment amba nyeni mo fe mo ka sabali parce que amora d'abord ka jira min kera amanya ka tla ka wele madake ambal mawi ka fo flow yero wi o ka famu jamana intise ka jo ni tajuru sarai kari an fana be kari fa n'an yɛrɛ to o bolo ka taa don guerre civile ni guerre communautaire la jamana tɛ tila mɔgɔw ka kɛ sabalibaw ye ko ka ɲini ni hakili ye a kana ɲini ni dusu ye ne dalen b'a la k'a fɔ anw ka jamana maa minnu b'a la n'u bɛ wele k'a dɔn ne bɛ se k'a fɔ ko ne yɛrɛ y'o dɔ ye ne kɔni ɲɛ bɛɛ ye k'a dɔ ye walahi ne kɔni ɲɛ bɛɛ ye k'a dɔ ye donc ne dalen b'a la k'a fɔ maa minnu sigiɲɔgɔnw don wala furuɲɔgɔnw don fɛn bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ juguya tɛ se ka se nin hakɛ ma non n b'a fɔ k'u tɛ kɛlɛ dɛ jamana in yɔrɔ bɛɛ sɛnɛkɛlaw ni misigɛnnaw u bɛ bila ɲɔgɔn na o tɛ filako ye o tɛ kadoko ye o ye jamana yɛrɛ tabiya ye o bɛ kɛ mais ni ɲɔgɔnna fɛn o tɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ il y a d'autres mains invisibles minnu bɛ nin ko in na kuma an k'an janto an yɛrɛ la u kana anw bila an yɛrɛ la an yɛrɛ ka taa
tajuru saraw ni fɛn wɛrɛw kɛ ka taa bila guerre civile la an tɛ se ka fɛn min kunbɛn pour cela il est bon que nin ko ninnu na mɔgɔw ka kuma voilà ka mɔgɔw segu yɛrɛ ma an ka hakili sɔrɔ ko in na alors k'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi bɛɛ ka sabali bɛɛ ka kɛ sabaliba ye bɛɛ ka kɛ sabaliba ye c'est construire une nation anw bɛ jamana de kɔnɔ jamanajɔ tɛ dɔn kelen ko ye mɔgɔ ma b'a la c'est conjoncturel voilà mɔgɔ ma b'a la président mais ni saya m'a bɔ balo b'a bɔ mɔgɔ min i sigira don min na fɔra i bɛ sigi bi i bɛ wuli nin hakɛ in na o tɛ jamana tɛ ci o kama o kɔni ni ala sɔnna o ko bɛ nɔgɔya o voilà donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka kɛ sabalibaw ye vraiment hali bi mɔgɔw ka sabali an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ mais si on est ensemble nous sommes une force on peut imposer la volonté du peuple fɛn o fɛn n'a bɛ ɲini ni jama kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ an laban o bɛ sabati voilà donc dalima la an ka laɲini bɛ sabati mais siga t'o la o tant que vraiment la volonté du peuple o ye ala yɛrɛ ka laɲini de ye ni ala kɔni ye dusukun fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw kɛra kelen ye u ye ɲɔgɔn minɛ u sɔnna ɲɔgɔn ye o bɛ min ɲini o bɛ kɛ dɔn voilà o bɛ kɛ ni ala sɔnna jamana in mago b'a la bi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ min ɲini o la n'o ye lafiya ni bɛn ye a bɛ sabati. e bɛ maa min fɛn fɔ maa jumɛn maa minnu bɛ dɔgɔyama ni nkalon ni fɛnw ta ka i sɛgɛrɛ nin ko in na. non écoute ne m'a f'i ɲɛna n ko mɔgɔw o ɲɔgɔnna kɛra maaw la maa minnu u senna buguri o ka fisa ne ye bon donc ni mɔgɔw ye fɛn fɔ ne ma o tigilamɔgɔ ne yafar'u ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka yaf'u ma bon n t'a ɲini mɔgɔ si k'u jaabi wɛrɛ ma.